Oh. Guys. Tag 120 tapok. Ayaw, tag 130 ra brato. Bagong Pilipinas Godron. Marcos. Klaro. Guys, oh. Resulta sa bukod, guys. Kabaldi na ako sa Nga pa. Sa doon, tag-dagat, guys. Di kita magutman, guys. Basta mo pugi lang ta. Napay giloto. Bali pa ipalit nyo sa gawas, guys. Yato nyo nagdagat, guys. Sobra pa, ni. Pasayan may daghan. Baligyan ta ni ugma para nakapagplit bugas. Daw. Gisaw yun na ba, no? Dagmay mo mong gisaw, no? Inyo ani ana. Bulad na po na Alagay, uma. no? Bulad. Priska po yun na, guys, oh. Tapos na yung hasang, guys. Tapos imbis.